अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद उमर रज़ा। अब हम आ गए हैं मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद। इंशाल्लाह आपको यहाँ का भी جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور.